maison yako katika jina la Yesu, pasiwe na atakaye kuzuiza kuingia ndani. Amen, amen. Baraka za Bwana zibubujike kwa maisha yako. Bila kukawia, tutasoma mara moja ile verse yetu ya asubuhi tulianza jana. Isaya ngapi? Verse, merci. Tunasoma katika jina la Yesu. Kiswahili nasema hivi: seremala hunyosha uzi. Sema na mie uzi. Huiandika kwa kalamu ya mate. Sema kalamu ya mate. Huitengeneza kwa randa. Sema randa. Huiandika kwa bikari. Sema bikari. Huifanza kwa mfano wa mwanadamu, sawasawa na uzuri wa mwanadamu, ili ikae nyumbani. Amen. Utachukua nafasi uikale. Nasikia asubuhi ya leo nifundishe, nikuwe pole pole lakini kieleweke. Amen. Nani mwenye tangu samedi tulianza naye? Nani mwenye alifika depuis samedi konafika? Bengine hawakuwa ka samedi. Nani mwenye tulikuwa naye dimanche? Na nani mwenye alikuwa jana? Nani mwenye hayafika leo ndio anafika? Haina shida, hata na wewe leo utapata sehemu yako. Tumeanza somo jana asubuhi, na nilisema itakuwa ya hii juma kila asubuhi. Inasema wakati wa mti katika kibanda cha seremala, la saison de l'arbre dans l'atelier du charpentier. Ni Isaya ndiye anatuandikia mambo haya. Jana tuliweka kiingilio, lakini nilisema jana, muti mbele ingie katika kibanda lazima itoke mpori kwa bataikata. Kwa tafsiri tukasema muti ni picha ya mwanadamu, mie na wewe. Kibanda ni nyumba ya Mungu hapa kwenye tuko. Na seremala, menuisier, muranda mbao ni Bwana Yesu Kristo. Wakati tuko hapa tunakuya kutanana na menuisier wetu Yesu, ili atutengeneze na kutupatia picha nzuri sana zaidi ya ile picha ambayo duniani tulikuwa nayo. Hakuna mtu anaweza kuya muatelier kisha arudi yake gisi aliingia. Muti kiingia muatelier haitatokaka gisi liingia. Binawezi kuwa bia haya muti ingie kisha waonake natoka vile iliingiaka. Ni bia haya sana na havisikiliki. Kwa hiyo ukwe makini kusikiliza mafundisho haya, sababu kuna mengi tutasikia ndani. Tulisema jana, nirudilie juu ni eleweshe mzuri. Muti mbele ingie mkibanda lazima itoke wapi? Mpori. Kama haiko mpori, make mshamba. Hii muti saiko nje, haina makao mazuri, haina nyumba. Jua ikipiga inapiga mti kule, mvua ikinyesha inanyeshea mti kule, inalobanisha mti. Yaani wakati yote mti iko bado nje, mti haikuwake msecurity, sababu hata radi kipiga kwa bahati mbaya inaweza kausha ile mti, na ikikaushia nje haina tena uzima na haina valeur. Kwa hii kitu kitaokoa muti mpaka muti ikutanane na menuisier. Muti kama haikutanane na menuisier, kikutanana na wakupiga chakula kule kumafiga, anaweza geuza muti makuni. Muti kikutanana na wakutengeneza makala,
anaweza geuza mti makala. Yaani kitakachookoa mti ni kukutanana na mwenye hata ifanya makuni na hata ifanya makala, lakini anaifanya kuwa jengo nzuri ambayo itatokea ndani. Na huyu ni mmoja mwenye anaweza tosha ndani ya aliyezaraulika. Mtu wa heshima ni Bwana Yesu peke yake. Kubaliana na mie kama hakuna mtu anawezi kuwa na ona valere yako saa Yesu mwenye alikufa msalabani kwa ajili yako. Na ule mwenye alikufa msalabani lazima akuchukue na kukuheshimisha, akupatie picha ambayo ulimwengu haiwezi kukupatia katika jina la Yesu. Kule nje vidudu inapandia mti gisi nataka. Nyoka inaweza panda yulu ya mti gisi nataka. Mandege zinaweza chezea kumuti gisi zinataka. Juu mti iponyoke na vile vyote, mpaka mti itike itoke nje ingie mkibanda. Na kutoka nje ya mti haiko kitu rahisi, sababu mti haitoke kwa upole, inatoka kwa kinguvu. Lazima waikate. Banatumia banaweza tumia shoka, banaweza tumia mipanga, banapiga mti. Lengo ya seremala kupiga mti iko na ikata aiangushe. Nataka niambie mtu moya, mbele Mungu akusimamishe na kukupeleka mbali, lazima ukubali aangushe vitu fulani mu maisha yako. Mti lazima ipoteze fasi yake ya mbele, sababu kama haiyapoteze ile fasi ya nje, haiwezi kuwa na nafasi katika kibanda. Kuna vitu fulani Mungu hawezi kutia ndani kama hauyaitika akunyang'anye vyenye ulikuwaka navyo zamani. Maisha ya nje ni maisha ya desordre. Jumuti saiko mpori, mupepe ikipita inatikisaka mti. Bia nje hatuna haki ya kuvileta katika nyumba ya Bwana. Lazima tuitike tupoteze bia nje, ili nyumbani mwa Bwana tuanze ishi matukio ya maono ya seremala kwa maisha yetu. Bwana asifiwe sana. Lazima wapoteze matawi ya mti, baikate, batoshe mayani, na wapoteze mizizi. Manake nini? Vyenye mti lizaliwaka nayo vya mingi lazima ivipoteze. Kuna watu lazima Mungu akutenge nao. Haukubakosea, lakini Mungu anaona ukikuwa na wale hautafika mbali na Mungu. Kwa hiyo ukiona wamoja wanajibandula kwako, haina haja uwalilie. Elewa tu hawa Mungu aliona bakibakia na mie, Mungu hatatimiza mpango yake juu ya maisha yangu. Nataka niambie mtu moja, niongee na Yusufu moja hapa. Wakati mwingine Mungu anaweza sababisha ndugu zako wakuuzishe, kumbe Mungu aliona ukibakia nao hautainuliwaka. Lazima akutenge nao ili uende ishi matukio ya makusudi ya Bwana. Ninaomba mtu yule ambaye aliachiwa, Mungu amupeleke sasa kufika katika matimiliko ya mpango wa umungu. Hautaendelea bakia na kila mtu, juu haiko kila mtu ndio atavumiliaka baraka yako. Haiko kila mtu ndio atatoshekaka nawe. Ambia jirani, kuko wenye inabidi kuachana nao. Inakuluma lakini unatengana naye. Hata alikuwa wa valeur kwako, unaachana naye. Mnajua kama matawi, ça c'est très profond. Matawi zinapatiaka mti unene, zinapatia mti kupendeza, lakini ile matawi inaacha batu wakipanda kumuti waanze jiapuye kwayo. Maake watu wanawezi anza segemea mti, japo wakati yote watu wanawezi panda kumuti ni juu ingali na simama. Seremala hawezi nyangula ile mti mpaka seremala angushe mti, akatekate matawi njo atanyangula mti. Manake kama ungali nataka watu yote bakuangalie wewe, Yesu hata kupeleka mbali. Lazima Mungu akate vile vyote vinawezi acha watu banakuona ili upotee, alafu Yesu aonekane ndani yako, mpaka useme kama Paulo, si mimi ninayeishi tena, bali ni Kristo aishie ndani yangu. Bwana Yesu asifiwe. Hasa lazima watoshe mti kule, ipoteze mizizi, ipoteze matawi, ipoteze majani, ipoteze urefu. Niliwaambia jana, mti saiko mrefu ni juu inasimama.
inazidia mwenye ataitengeneza urefu. Hawezi itengeneza na inamzidia urefu vile. Mpaka kwanza baiangusha. Njoo ile maisha ya kutaka kuinulia, kujiinua yulu ya viongozi, kujiinua yulu ya mwenye anaweza kukusaidia. Hauwezi saidiwa na mtu na ungana naonekana wewe njoo uko wa yulu yake. Hata mtu ana roho ya kusaidia. Mtu yeyote anapendaka asaidie mwenye anaitika asaidiwe, na njia moja ya kukubali kusaidiwa ni kuitika kushuka. Ukijiinua huwezi kusaidiwa. Mnakumbuka Abrahamu, Mungu anamwambia toka katika jamaa yako, toka katika nchi yako, toka katika nyumba ya baba yako na uende kwenye ndakuelekeza. Kule ndainua jina yako, kule ndakubariki. Akamwambia vitu mingi sana. Abrahamu sana toka mumawazo yake jua alijua hazalaki, bibi yake hazalaki. Akatoka na Lot. Lot alikuwa, Abrahamu alikuwa muyomba wa Lot. Tuko pamoja? Saba naenda mumawazo ya Abrahamu alijua gisi sina mtoto, Lot ndio mwenye atakuwa murizi wa vyangu. Sasa ona maajabu. Lot sana toka akatoka naye na watumishi. Question yangu ni hii. Murizi utakamata murizi mwenye aisha kuwa na heritage yake ingine? Mpaka saa Mungu anaona hivi, akakree kukue kupigana kati ya watumishi ya Lot na watumishi ya Abrahamu. Mpaka korogana mubaya. Njoo Abrahamu akaambia Lot, bwana, tuachane. Ukienda kushoto ndaenda kuume, ukipanda ndashuka, na ukienda mbele mimi ndarudia nyuma. Ya maana tuachane, tusikorogane mubaya. Na ukiangalia bila sato Abrahamu alikamata Lot, Mungu akanyamanzaka akusema tena maisha ya Abrahamu. Mnajua juu ya nini? Juu maana ya Lot manake kitambala au kifuniko. Sasa ukijitilia Lot karibu yako, anageuka kifuniko yenye naacha Mungu hakuone tena. Mpaka uachane naye. Kubaliana na mie kama kuko mtu wakati utabanana naye, atazuizaka Mungu asitimize mapenzi yake kwa maisha yako. Njoo maana haiko kila mtu njoo mtu anajikokoteaka. Kuko wengine lazima utengane nao. Tena hii ni shauri ya bure. Kuko mwingine usimwambiake hata kwa heri, unamwacha bila kumulaga. Njoo bale bakina Laban. Laban anatesa Yakobo miaka 12. Laban anatumikishaka Yakobo, mshahara anampatia ni wanamke wawili na nyongezo 2. Anampatia Rachel na Lea na nyongezo ya bila na Zilpa, bila kumpatia mbuzi. Mpaka Yakobo, mnakumbuka kama Yakobo alitumika miaka 7 juu ya Rachel. Niambie mtu akutumikie miaka 7, mali ya miaka 7 vraiment. Kisha siku yenye mali nafika miaka 7 imeenea, Labani iko naendelea, Yakobo yeye anakuwa maskini. Saa ilienea, Yakobo anamwambia mzee, nimemaliza. Ndio, leo magharibi nakupatia bibi yako. Bakalewesha Yakobo, bakamuletea mwanamke mugiza. Kisha usiku Yakobo yeye anajua iko na bibi yake kipenzi yake Rachel mwenye anapenda. Kesho asubuhi chambo ya mzee apre kupiga sente. Kesho asubuhi sasa Yakobo anaanza la Mungu. Unajua ba jeune marié, surtout ba jeune alio wanaanza unganisha majina. Anakamata jina ya garçon na yafia na bibananisha. Nipeke niko mfano. Sasa vile mwenzangu njoo Alice, mimi njoo Narcisse. Kisha nikaifatu kifupi Narcial. Njoo vile nikafaa kifupi. Hasa Jacob na Rachel. Ukikamata tu Ja na Rash, unaona maana yake alikuwa anaitana Jarash. Tuko pamoja? Sasa ile asubuhi Yakobo anafurahi, nilikuwa na kipenzi yangu Jarash usiku. Analamuka si ile mchoko ya asubuhi kwa Sheri Jarash, Sheri Jarash, kipenzi wangu bilikuwa bien. Sana fungula macho, anaona ni dada mwamu iko hivi. Upendo yote yenye alikuwa nao mara moja padi kapotea. Raha yote alikuwa nayo mara moja. Njoo hasira ikamsukuma ende Labani, akamwambia unanifanyizia nini? Aye unanipatia mwenye mie sikupenda.
Sikia sasa yenye Labani anamwambia, huku kwetu mdogo haolewe mbele ya mkubwa. Asa mzee Labani, leo njoo naniambia kama mdogo hawezi olewa mbele ya mkubwa. Juu ya nini? Sikia nipendaka tu mdogo na siya kutumikia miaka 7 au kuniambiaka nisipoteze wakati bure. Kila mtu mwenye atakupotezea wakati bure, tengana naye. Usipitishe muda na mtu mwenye iko na kupotezea wakati bure. Ngwani kwambie, wakati haiko pesa kisi walitufundisha. Oh, time is money. Time is not money. Time is life. Narudilia. Wakati haiko pesa. Wakati ni maisha. Banajuaka miaka ya mtu kufatana na wakati yenye ameishi kudunia. Mtu mwatakupotezea siku bila kuingiza kitu bure. Usilagane naye, achana naye mbele ya wakati. Na kila wakuponda muda bure yako, Mungu akutenge naye. Narudilia, muhii sezon yako, kila mwenye atakia ponda pile mu maisha yako, mwenye atakupondea muda bure, Mungu amutoshe. Nasema amutoshe karibu yako. Hauna besoin ya balabani. Balabani ni baponda pile. Balabani banatupotezeaka wakati bure. Angalia, haungekuwa na ule mtu kama leo maisha yako ishaendelea. Ule mwuko na banana naye, njoo mwenye leo ameloga maisha yako. Hii juma ile ulozi yake tamurudilia, na Jehova atabariki maisha yako. Jehova atainua maisha yako. Nipe amena niongee. Labani anaambia Yakobo, huku kwetu ni mila ya kwetu, mdogo hawezi olewa mbele ya mkubwa. Lakini amone kama na Rasheli alikuwa na roho mbaya. Rasheli anajua bien huku kwetu mkubwa njoo anaolewa mbele ya mdogo. Lakini akashinda ibia kipenzi wake siri. Niseme hii connaissance, ambia jirani, hata uweke siri itajulikana katu. Mwambie hata ubinifiche ndavijuaka tu mwisho na mwisho. Njoo maana shauri ni moya, usiwekake siri kwa mtu mwenye unapendaka. Mwambie kweli yote mbele. Kama atakukatala akuache juu ya kweli, bali ya kupendana na wewe mubongo, siku atagundua kweli ya kuache. Labani akamwambia, umeona pendako tamubeba, lakini unitumikie ingine miaka 7. Unaona roho mbaya watu. Nishatumika miaka 7, ananiongezea zingine miaka 7. Kisha nakampatia condition. Ndakuachia umu unapendaka, lakini maliza kwanza juma na umwe haupendaki. Mimi nakwambia hakuna mgumu, hakuna buchungu sa vile uishi na mwenye haupendaki. Hata afanye vya mzuri na kuwa kikwazo kwako. Nani hamwezi weza tia kidole pale. Nani mwenye alishaishi na mwenye hapendaki? Hasa kimapenzi, badada. Kama haupendi garson, usipoteze wakati yako bure naye. Nakwambia mtu mwenye haupendi anajibanisha kuweye mpaka anageuka kikwazo moyo, unakuwa jiuliza huyu bali msukuma. Akikuita sheria unasikia sasa vile amekuita kitu moya hivi ya mubaya sana. Aseme maliza naye juma moya. Maki ile juma moya yenye Lea alipitisha na Yakobo ilikuwa raha kwa Lea, lakini uchungu kwa Yakobo. Lakini mimi napenda kitu, mwanifungule hii parenthese. Lea habakumusupaka, habakudraga kale, lakini neema ikamuingiza mwonyoni. Mwalipashwa olewa ni Rachel, lakini neema ikapatia Lea bunyumba. Eske mnajua kama mbiblia mwenye aliolewaka batu 2 waliolewa bila kuwasupa? Wa kwanza ni Lea. Lea habakumwambia hata jambo. Tena Biblia iko très clair. Biblia nasema Rachel alikuwa mzuri kwa sura na kwa umbo, belle de figure et de taille. Njoo wale badada mwenye nasema Mungu wangu wewe. Me Rachel, Lea yeye aseme na sura hakukukua kitu na taille. Unajua kwa mwenye anakuwa na sura bien metaye na itika, na kwa mwenye anakuwa na sura ya bien metaye inakatala. Sasa Lea na sura hakuna na tai, maana hana atake kinaweza vutia mtu.
Ambia jirani usikosake kikinwezi acha wanakupenda. Amwambie usikosake. Usikuwe mubaya kubyote. Kuwa hata na kabuzuri kamoya. Baone sura ya mubaya lakini saa unasema. Malgré sura ni ya mubaya lakini sauti yake inatuvutia. Na mtu mwenye iko disqualifié, hana vya vinamurandre qualifié, Mungu akupatie neema yenye itakufanya ukubaliwe popote utapita kwa jina la Yesu. Ndio maana niko naambia Lea moya, acha Rachele baanze musupa. Siku ya mariage Rachele hata ingia, wewe ndio utaingia mundoa. Na siku ya mariage après les 7 jours Rachele akaingia mu nyumba lakini Mungu akafunga tumbu yake. Ni baskandalize, ni basitule kidogo. Eske mnajua kama na Rachel na Lea wote walikuwa batasa? Mnajua ka Biblia nasema hivi, Mwanzo 29, Mungu alipoona Lea hapendewe ndio akafungula tumbo yake. Maana yake nini? Na hayaolewa, tumbo yake ilikuwa nafungiwa. Njo Mungu kwa huruma akaona Lea hana kikinwezi ya Rachel na mpenda, Yakobo na mpenda. Sura hakuna, taye hakuna. Chose grave na wote ba iletre habakusomaka. Maana yote vya kuacha banachukia Lea bilikuwa pale. Njo Mungu akaona mwenye iko na bilinwezi acha banampenda, acha nifunge uzazi. Na huyu mwenye hana kikinwezi acha banampenda, acha nifungule tumbo yake. Mtumbo ya Rachel mukatoka tu batoto mbili, Yusufu na Benjamin. Mtumbo ya Lea mukatoka batoto mingi, mukatoka Ruben, mukatoka Simeoni, mukatoka Lawi, mukatoka Yuda, mukatoka na Isakar. Aba batoto tano mina bapenda. Sema na mie Ruben, sema na mie Lawi, sema na mie Simeoni, sema Yuda, sema Isakar. Mtoto wa kwanza wa Lea jina yake Ruben. Na maana ya Ruben ni kuona. Tazameni mwana. Tunaona kupitia nini? Biblia nasema Lea alikuwa na macho ya mubaya. Kumbe mtumbu ya Lea Mungu akatia mtoto licho juu akie komble ile vide ya faiblesse corporelle yake. Niko naomba mtu mwenye udhaifu yake lishaonekana, ndani yako mtokee kitu kenye kitakia funika ile udhaifu. Oh la la. Mungu wa MCPM aweke ndani yako neema yenye takia futa ile udhaifu yenye naachaka bana ukatala. Hauna bado masomo lakini Mungu akupatie pesa yenye takuletea wasomi karibu yako. Ambia jirani hata ukusoma wasomi watakuita bose. Ngwani waambia haiko masomo ndio yanatupatiaka maisha. Yesu ndio mwenye anatupatiaka maisha. Na jinsi uko na ule Yesu seremala wa kweli akupatie uzima kwa njia zako zote. Onode. Macho ya nje sina lakini mtumbo yangu licho itaingia. Na siku yenye Lea na mzaa Ruben akasema Bwana aliona. L'Éternel Dieu a vu mon affliction. Aliona machungu yangu. Mungu aone machungu ya mtu moya hapa. Mungu aone mateso yako. Ninachopenda Mungu akiona, manake hata ishia pale. Mungu akiona lazima ashuke na atoshe kibaya. Ile magonjwa Mungu aione na iondoe. Ile umaskini Mungu aione na iondoe. Ile ukataliwa Mungu aione na iondoe. Pokea kibali popote utapita. Pokea neema ya Bwana. Pokea ushuhuda. Pokea muujiza. Niko naongea na wenye walikataliwaka mu maisha. Mungu anakia kupatia neema ya kukubaliwa na kutafutiwa na watu wa maana. Nilisemaka zamani, mimi narudilia tena. Watu fulani wakikukataa, neema ya Mungu itakupatia wengi zaidi yao wakukubali. Ndugu zake na Yusufu waliomkataa na kumchukia
walikuwa wandugu wa 10, sababu wa 11 Benjamin hakukuwaka muoroza ya benye baliuzishaka Yusufu. Kumbe Mungu akaruhusu batu 10 bakatale Yusufu, ili siku moja Misri yote imtafute Yusufu. Nipe amena nipasule. Manake Mungu aliruhusu nyumba ikatale Joseph juu nchi itafute Yusufu. Mfamilia yenu akikukatala, Mungu atafanya Butembo yote ikuheshimie na ikutafute kwa jina la Yesu. Haiko tu Butembo, meme Goma watakutafuta, meme Kinshasa watakutafuta, mungini yote, nchi yote ya Kongo lazima ijue ku MCPM kunatokea mtu ambaye ameinuliwa na Bwana. Niko naongea na mwenye alizarauliwa, alikataliwa mjamaa. Daudi alikataliwaka na baba yake, saa yenye aliangusha Goliate, nchi yote ikasifia Daudi. Ambia jirani, haiko tu jamaa ndio itajivunia we, ni mungini yote ya Butembo itajitapia we, Grand Nord yote itajitapia we, Mabunia yote batasema jina yako na hauyafikaka kule, mem Kinshasa batasema jina yako na hauyafikaka kule. Hata nje ya nchi, nje ya Kongo watakujua we. Neema ya Bwana kikuwa ndani yako, nani atakupinga? Ambia jirani, ni wakati ya kutafutiwa. Njoo maana mimi nakutabiria, hautatafuta tena watu. Batu njoo banataka kutafuta. Hautatafuta tena vitu. Vitu njoo vinataka kutafuta sasa, tena vitu vya thamani sana. Watu kutoka mbali walikuja kumtafuta Yesu alipozaliwa. Maandiko yanasema Wamajusi kutoka mashariki walikuja, na hawakukuja mikono mitupu. Walikuja na uvumba, wakakuja na manemane, na wakakuja na dhahabu. Ninapozungumzia uvumba, walitaka onesha Yesu kama atakuwa sacrificateur. Juu uvumba ilikuwa kwa ajili ya makuhani. Ninaposema manemane, itaka maanisha Yesu ni nabii, na nikisema dhahabu itaka onesha Yesu ni mfalme. Unabii maisha yako itatimilika, kazi yote kama kuhani itafanyika, na ufalme ambao Bwana aliweka ndani yako lazima ionekane. Piga jirani shango, mwambie wakati yetu ya kutawala njoo hii sasa. Mwambie bien wakati ya kutawala na kuvuma njoo hii. Haki kuko wakati yenye spitake inapersimu maisha yako. Kama ni kama dada yangu ule garson kitaka famu za ya kupenda mwingine, angalia yenye mwingine alifanya. Kama alijipodoa, jipodoe kuzidia ule. Na hata usijipodoe, hii maombi yo peke iko na kupamba na utukufu ya ajabu sana. Nasema iko na kupamba na utukufu ya ajabu. Mama yangu, hakuna mwatachezea tena kuule bwana yako. Ule bwana yako, hii maombi itamubanisha kwako wewe. Eske kiko naeleweka kidogo kidogo? Ambia jirani, hata bakuache batakutafuta tu. Unajua ile kwa wanatuacha leo, kumbe watatutafutaka. Beba alikatala Yusufu, wakumtafutaka mwisho na mwisho. Eske Yusufu njali batafutaka tena, bakakia tafuta Yusufu na alishavuma. Yusufu alikuwa haitiwe tena Yusufu, alishaitiwa Safnat Panea. Mfrancais Safnat Paneach inamaanisha anayefunua siri, le révélateur des mystères. Kuko vya vingali fumbo kwako vitafunuliwa, baraka itafunuliwa, ushuhuda itafunuliwa. Na kulikuwa vitu 5 viliacha ndugu yake na Yusufu wanamsahau. Kia kwanza alikuwa shabadilisha jina. Kia pili akajifasa mwe haiko Mwebrania, akashanje lugha, naanza ongea mkimisri. Paka ndugu yake Waebrania wanafika, wanajua kukule kwa Bwana mwaisha inua premier ministre wa Egypte, anapandisha Misri. Yusufu akaona hapa ni ndugu yangu, nikiongea mkia kwetu watanivumbula. Akaita interprete, anaanza piga Misri, banageuza mkiebrania, na njoo bakamsahabu. Ya 3, Yusufu alienda na nyele, lakini wakakutana Yusufu aishanyolewa. Or nyele ya zamani sasa fort, nyele inasema juu ya utukufu. Sasa ilibidi Yusufu akate ile nyele yenye iko na utukufu ya mbaya ya historia ya kukataliwa, ya kuvuliwa manguo, juu siku mwa nyele za mpya ziotaki.
Kuko watu wanakuachaka ni nyele za zamani zile. Itika zikatike. Haiko juu zinakatika njoo zingine hazitaota. Nyele zingine zitafanya nini? Njoo maana Delila hata ukate Samsoni nyele kama kichwa ingali zingine zitaotaka tu. Mwambie ataka kukate nyele Samsoni. Gisu ungali na kichwa zingine zitaota. Ataba kukule pesa. Gisu ungali na akili ya kutafuta pesa. Pesa zingine zitakuya. Ataba kukule ile nyumba. Gisu ungali na kuya kwa MCPM. Mungu wa MCPM angali ataleta tena manyumba zingine. Muti katika kibanda cha seremala. Lazima bakate. Nilikuwa kwa Yakobo. Si njoo kwetu tulikuwa. Sasa bwana Yakobo akatumika ingine miaka 7. Inakuwa miaka ngapi ya kazi? 14. Na Labani hakumpatia kitu. Yakobo akaanza jikuta ametumika, Labani anaendelea, lakini yeye hapate kitu. Batoto wakaanza zaliwa. Wakati watoto wanaanza zaliwa, akajikuta anakuwa na watoto 11. Lakini hana urizi atabachi yake. Njoo akaambia mzee Labani, bamukwe. Tena Labani ni wa roho mbaya. Labani hakuwa tu bamukwe wake na Yakobo, alikuwa pia muyomba yake. Nadhani kusikia tutabizungumzia sana mwii 21 jours. Muyomba yake. Njoo akamwendea akamwambia mzee, bajukuu yako hapa. Anza sinitumikisha juu ya mshahara. Bakapatana, saa utaanza pokea haba. Hatujue balipatana ngapi. Yakobo akatumika ingine miaka 6. Inakuwa miaka ngapi? 14 plus 6 ni ngapi? Memuile 6 ans sasa ya mshahara. Labani hakuwa anapokelesha Yakobo. Biblia inasema akabadilisha mshahara ya Yakobo mara 10. Kwa watu wabaya mwi dunia. Tena Yakobo alikuwa mfanyizia hivi, hayafanyizia Labani ubaya. Njoo maana kwa mwenye hauyafanyizia mabaya, lakini hakupendake tu. Anapendaka tu aone mateso yako, anapendaka aone tu kwenye uko nalia, juu tu uendelee kumtegemea yeye. Hii tu Mungu anakia maliza nguvu zake, anataka kukuheshimisha sasa. Hautaendelea mtegemea yeye, hamtegemeaye mwanadamu, lakini amtegemeaye Bwana Mungu ni kama mulima wa Sayuni, hawezi tikisika. Kila mwenye alikuwa nawaza unaishi juu yake, Mungu amutoshe karibu yako. Utaendelea ishi bila yeye. Narudilia, mwenye iko nawaza hauwezi ishi bila yeye, Mungu atamtosha karibu yako na utaendelea ishi bila yeye, sababu ni bila Mungu njoo hatuwezi ishi. Amen, amen. Amen, amen. Okay. Njoo saa Yakobo akafanya nguvu. Akamwambia Labani, miaka hii 12 ninakutumikia, haujanilipa kitu. Leo nilipe sasa. Njoo Labani akamwambia, kukulipa tu. Akamwambia manyama zote zenye ziko na mimba sasa zitaanza zala. Njoo vile Labani akamwambia, sasa zitaanza zala. Zikizala ngozi moja, nyama yenye iko na ngozi ya rangi moja, haiko yako, ni yangu mie Labani. Lakini zikizala ngozi ya madoa madoa, zinakuwa zako. Kama ni mbuzi ikikuwa na rangi mwakani noire ni ya Labani, kani mweupe ni ya Labani. Japo mie ndio mimi naonaka na mangombe za rangi rangi, maana kila mangombe za rangi rangi njoo ilipashwa kuwa baraka ya Yakobo. Sasa Labani hakujua piege yenye iko natia moyo Yakobo. Usitege mtu mtego na haujui yenye alishapitia. Acha niseme na niko karibu ya wazee. Kama sijui ulishapitia mzee Samuel, kama sijui ulishapitia, mimi naweza kuwa mjinga kukutega na sijui ulishapitia. Labani anatega Yakobo
anamwambia nyama zenye ziko na mimba zikizala ngozi ya rangi ya madoa madoa ni yako, lakini zikizala ngozi ya rangi moya ni yangu mimi. Erreur grave. Mnajua juu ya nini? Juu mbele Yakobo apate baraka zenye aliiba za grand frere yake, alivala ngozi tena ya nyama. Labani hajue kama mupase ya Yakobo ngozi ya nyama ilishaka mupatia baraka. Manake wewe ukinitego na waza ni mtego, ile pase yangu itanipatia experience yetaacha tena mimi nakupata hapa. Ambia jirani wanakutegaka nijua wajue yenye Mungu alishakupitisha hapo. Tuko pamoja. Nataka adui afanye erreur ya kukupitisha mkenyo lishapitia hapo. Kisha ukue tuko nafanya entraînement. Kuko vingine haiko mtego, ni entraînement, na mwenye iko na jientraîner lazima akuwe en forme. Eske niko naingia kabisa? Njoo Laban, Yakobo akatwala miti 3. Peplier, amande au amandier na platane. Miti 3. Akazikata, akazimenya ngozi, akachimba mashimo, akatia ndani mai. Miti 3 akakuwa nazikutanisha. Kisha kila nyama yenye iko na mimba anakuwa naisogeza karibu ya michanganyiko ya miti 3. Yakobo hapana. Miti 3 telma zote kila moja iko na jina yake. Maana njoo vile kila moja inapaswa kuwa na guu yake na inakia na rangi yake. Sasa sabi inachangana mumai moya, binageuka mai naipatia rangi mbalimbali. Sasa nyame naona kiamvuli yake mumai yenye nachangana na miti 3. Mara moya ile rangi inaambukia nyama yenye iko mtumbu, kisha nyama zinaanza zala madoa madoa. Hii formule siwezi weza iexplique. Juu yenye Mungu atakufanyizia na wewe peke hautaweza kubiexplique. Mungu akiamua kukutendea muujiza hauwezi weza eleza bilikuwa hivi na hivi na hivi, mtu hawezake. Ni watu yote ndio wanaelewaka Mungu amembadilishia maisha. Ushuhuda ya nguvu haiko sawa mwenye alitendewa na shuhudia, lakini sasa wenye balimpinga wanaona maisha yake yanabadilika, wao pekee wanabadilishaka usemi. Na mimi naomba Mungu abadilishe usemi abebaliwazia hautaendelea kwa jina la Yesu. Ndio vile Yakobo alibarikiwa. Sasa niende mbio muisomo juu tuombe. Muti ikishakatika kule nje, mbele ikatike, mjue kama chakula ya muti mupori ni uchafu. Ima miti ze munonaka zinanenepa, zinavimba, chakula yao ni uchafu. Jiulize sasa mvule na nyeshaka, hata mvule yangukie kule yulu, kumatawi, kumayani, muti haiwezi komala. Mpaka yangukie huku kumizizi. Japo mizizi iko mavumbi. Maki hata maili kiena takate kishafika kuudongo na chafuka, njoo naanza kulisha muti. Njoo muti inaishi tu mu mazingira ya mubaya. Sie wote hapa tuko na kwa tulitoka kwa mubaya. Kwa hii ukiona leo mtu anaanza pendeza, usiseme dawa ile. Oh bulozi. Na wewe uende bugusa. Oh ile ni dawa tu ndio yenye aliendea. Hawezi kuwa Mungu anainuaka bila dawa. Mungu ni zaidi ya ile maneno yenye mnasemaka. Usione mtu leo anavala mzuri uwaze jana alikuwa anavala vile. Kusikia yenye alikuwa anavala vile alimuachia. Aliishi mpori, uchafu ndio ilikuwa maisha yake. Lakini atukuzwe Bwana sababu ni mbia uchafu. Ndio analogotaka mtu anamsukula na anampatia fasi ya heshima. Jambo miti za Bwana. Hivi kama anasema mimi niko muti. Mi peke niko muti.
Anasema Yesu yeye ni mzabibu wa kweli, na sisi ni matawi yake, na baba yake ni mkulima. Sasa kama Yesu ni mti, mimi nikatale kukuwa mti? Kama unaogopa kuitiwa mti, maana unawaza utageuka makuni. Mimi siko destine kukuwa kuni, siandaliwe kukuwa makala. Mimi enda kuwa jengo ya mpya. Sama ndatokamo kabati ya lazima, sama ndatokamo kiti ya lazima, sama ndatokako meza ya lazima. Sirtu buzuri Mungu anifanye kitanda ya maana. Juu kitanda njoo kwa wafalme wanazaliwaka pale. Tungali tutafika kule. Kuko wenye watatoka amo wafalme hapa, kwa watatoka amo waheshimiwa hapa. Juu tuko mkibanda ya seremala. Salimia jirani mwambie tuko muatelier. Tuko wapi? Sasa ifo muti nakatiwa kule. Ambia jirani itika Yesu akukate. Manake akutoshe mudunia. Jumpori ni picha ya ulimwengu. Mudunia hatuna security. Mudunia hatuna avenir ya mzuri. Lazima Mungu atutoshe mudunia maisha ya zambi, maisha ya buchafu, maisha ya kuonewa. Jua tulete mukanisa yake kwenye ataanza kututransforme. Amen. Niliwaambia kule lazima Mungu atenganishe muti na mizizi, aitenganishe na majani. Esko unajua kama Bartimayo tulizungumzia jana, kuko fungulo ingine sikuambia jana, jua haiko tu sita zenibambia. Juu atoke kando ya njia na ingie kunjia, ilibidi atupe koti yake. Mnakumbuka kama alivula koti yake? Kuko vitu vyenye ifo uvuli. Hauwezi fika mbali kama hauyaitika vula vimoya. Ile koti ya Bartimayo ndio mulikuwa utajiri yake yote. Kila kile alikuwa anampatia alikuwa anatia mkoti. Ikuwe different mkoti, lakini ni utajiri hainge mfalia mu maisha. Alafu Bartimayo akajua hii koti haiko ya lazima sawa Yesu mwenye anapita. Nani alikuwa anavala koti? Si ni Bartimayo. Mnakumbuka Yesu akasema kaeni ndani. Sasa Bartimayo akikuwa ndani ya Yesu, lakini Yesu akishapa akasema na mimi vile. Manake vile vile sie tuko ndani ya Yesu, na njoo vile Yesu iko wapi? Sasa wakati yenye sie tunakuwa ndani ya Yesu, amone kama Yesu anageuka koti yetu. Manake Bartimayo alijua hii koti haiwezi nisaidia. Acha niache na vyote vyenye viko ndani, juu nipate koti mpya, picha ya Yesu Kristo. Kuko vitu lazima uache juu ya Mungu ili Mungu akufikishe mbali zaidi. Uko muti lazima uachane na matawi fulani ili Mungu akukutanishe na watu wengine. Ndio maana utaangalia muti natokaka mpori, lakini muatelie haitajikutana yope, kinakutanana na miti zingine. Tuko pamoja? Merci. Nikawaambia jana, mimi narudilia hapa sasa. Lazima bakaushe muti. Kukata muti haitoshi, lakini pia lazima baianike kujua. Jua ikaushe mazizi yote. Tunajua mazizi? Tunajua mazizi njoo ile mai yenye nakuwa sakole yenye nakuwa kama mumuti. Njoo mfrancais banaitaka seve. Munaelewa? Mkiswahili ni mazizi. Njoo ile mai yenye amuyaonaka muti ata ingali mpori, mazizi naanza toke na geuka sawa vile kole moyo inabana kumuti. Sasa ile inachaka muti inakuwa kilo sana. Sasa menizue seremala Yesu hana lazima amuti ya kilo. Iko na lazima amuti yenye mazizi ishakauka ndani juu ikuwe rahisi. Sasa baze probleme mamiti mingi ziliingia mu MCPM na haziyakauka. Njoo unaonaka saa ya ibada bengine biko naomba yeye iko kilo. Elewa mazizi. Saa ya kucheza bengine biko na ruka juu ya Yesu, yeye iko hivi. Sirtu kama iko na kashirike nyaisha winda. Njoo nakiko. Uko na frime, unawaza frime njoo zitaacha batakupenda. Jitu Daudi mfalme. Mimi na wewe tuko wafalme sa Daudi. Lakini Daudi mbele ya sanduku ya agano akaperdre control, akaperdre pedal. Yeye ule cheza mpaka
koti ya kifalme ikaanguka, efodi ikaanguka. Bibi yake Mikala akamwambia, mzee, ulikuwa unacheza sasa kiwerewere ya hivi. Alikuwa hajue kama mbele ya Bwana hakuna budas, mbele ya Bwana hakuna mafiere. Ukichezea Bwana jasho inatoka, siku mwa ile jasho itakupatiaka heshima na heshima na heshima za ajabu. Ambia jirani, itika mazizi ikauke muweye. Mwambie mazizi ikikuwa muweye utakuwa kilo, tutakuchoka. Njoo wale walikuwa hapa hakukia juu ya Mungu, lakini anapenda asaidiwe tu. Wewe tu njoo bakwe napatia. Bakupatie nguo ni wewe. Ule njoo akupatie chakula. Ule njoo akulipie transport. Utapeze. Utakuwa kilo. Omba Mungu amalize ile mazizi. Purke na wewe usikwe nasaidiwa, uanze saidiana. Hii sitabadanganya, maisha ya kusaidiwa na zaraulishaka. Pali bakusaidii, omwe wewe njoo ukwe nasaidiana. Mtu akikusaidia sana, unaanza kuwa na kompleksi, hata kukosea unashindwa mwambie. Inakulumia muro, unasema nikimwambia hata nipatia tena kubyaki. Mungu akupatie yako na wewe akaushe ile mazizi yenewezi kufanya kilo. Ambia jirani, usikue mzito. Unajua kama jua mzito unawezi kosa na mwanamke wa maisha yako. Unaona mwenye unapendaka, pali umwambie unaanza, baba aguswe. Ungali mwile maisha. Sijui kwa walifuata TikTok, nilikuwa victime wa hili. Napenda fie sana. Bali nimwambie, nikafanya jeûne ya 3 jours. Baba, unipe upako, neno yenye ndasema ingie, sasa utaisikia, asikie mzuri na aitike mara moja. Nikafanya jeûne ya 3 jours mu 2012, siwezi sahau. 3 jours jeûne ya sec. Omba. Siku ya kumaliza 3e jour, ifo nifungule magharibi. Mkutano ilikuwa kukanisa. Nikaenda kukanisa. Mhubiri mwaka ubiri, kisha kasema, mon frère, ndugu yangu, Mungu ananiambia leo njoo wakati ya kuambia ule dada ataitika. Muroni kasema, mimi njoo niko maombi, hii ni unabii yangu. Nikasema amen na nikasele. Simie huyu na nikasele. Kumbe jeteme haiko kwanza kubiombea. Enda sema kisha maombi baadaye. Magharibi nikaingia mwao dada. Nakutana na lala jua alichoka mkanisa. Akanipatia telefone yake. Kuinipa tu, apele kafika, mimi naona wanaandika my love. Muniambie nilivunjika kaya. Kansema Mungu, jeûne ya 3 jours. Na njoo ile siku nikaelewa, ukiona mtu unampenda usiombe. Kama utaomba, omba lakini na uisha mwambie. Omweba kukatale na ulisema. Pali ya kukataliwa na haukusema. Chose grave sana, nilifuatilia ile apele, nikaona jana njoo alimuitika. Maana mimi nafika leo museke, njoo mimi namaliza. Leo mimi nasema asante baba. Mkaliza kasema asante, ndamaliza sema njoo mimi nenda fungula. Kumbe niliombea mwingine mzee. Mwingine yeye hakuona afanye vraiment. Frère, kama ungali nafungaka juu bakupende, utakuwa samie mu 2012. Kuko mwenye unakuwaka ulishapenda, kumbe na alishakupenda sana. Iko na chunga tu umwambie. Juu dada nabo wanakuwa roho nguvu, hata kupende hai. Kimya anafatu sambla. Mpaka useme. Bwana asifiwe. Lazima mazizi ikauke ndani yetu. Na ikikauka, kitu ingine watafanya mbele nigusile vitu hini. Ikikauka, lazima batamenya hasa ngozi ya muti. Nijua hapa hakuna mfano, memupimeo na bien. Muti yenye haikukauka. Nani mwashaona nyumba ibanajenga na miti? Kisha bakatia ndani chevro. Uko mwashaona banajenga. Goma njo uko manyumba za mbao mingi sana. Dada ushaona. Kati ya chevro na nyumba ibalijenga na muti ya wapi na Ozambi.
ni ya muti. Na chevreuil ilikuwa muti. Juu ya nini chevreuil haioze mbio, muti inaoza mbio? Ni juu chevreuil likaukaka, lakini muti usipendake Mungu akubariki na hayamaliza mazizi ya zambi moyo. Juu utaoza na baraka kisha unakufa mubaya. Omwe ukauke sana kisha siku Mungu anakuingiza mubaraka, hakuna mwatakutoshaka mwazo. Pali ya kutaka ubarikiwe na ungali na mazizi moyo. Tuko pamoja? Mzee, bale benye habakukauka bien. Njoo benye ukimwambia kweli anakwazika na anasema sitaingiaka tena pale. Unatesa nani? Uona wazo kiacha hapa, wengine bataacha hapa. Hapa uko benye maisha yao ishafunguliwa hapa. Kwa maisha kutanana na Mungu hapa. Wewe ukikimbia mazizi ile iko na kukimbiza. Ifalo ukuwe leger. Njoo ule muimbaji mwenye baki mkwaza. Na sitaimbaka tena. Sasa uimbe unalumiza nani? Alisema Yesu, hata nyinyi msiponisifu mawe yatafanya nini? Otremandi haiko atasema jiwe. Kama unaona vinakushinda, kuko wengine biko nataka babifanye biendelee mzuri. Kwa hii acha mazizi. Ile kukwazika haina maana. Kuko vikwazo vingine yenye siwezi itika. Na depuis nilielewaka kama kukwazika mubaya haiko kufaida ya mwenye alinikwaza, lakini inanitesa. Ni kwa faida ya mwenye alinikwaza, lakini mimi nateseka. Nishakuwa sans souci. Uniseme niko pale pale. Uniime siangaiki. Unikwaze mimi najikwazula mie peke na safari naendelea. Wakati unakwaza mtu au wakati uona nikwaza kisha mimi niteseke, wewe mwanikwaza unateseka. Mimi sikule juu fulana haukule juu nini? Alinikwaza. Unakosa apeti juu alikukwaza. Yeye anaikosa. Mwili ya nani nje iko nateseka? Maana yake sitakupatia tena raha ya kunitesa. Omwe unanikwaza mimi nakula. Mbona unakula na alikukwaza? Vikwazo ishakuwa chakula yetu. Tunaendelea hata unanikwaza, si tunaendelea na Yesu anatukwazula yeye peke. Tuko pamoja? Okay. Asa lazima bamenye ngozi ya muti. Na ikumenya ngozi ya muti pale manake menijia naanza tafuta kenye hakikukuwa kakumuti. Juu ngozi tu ikitoka rangi ya muti naanza badilika mara moja. Acha ni deklare kuko benye balikia hapa na ngozi ya umaskini, ifo Yesu amenye ile ngozi. Kisha rangi ya utajiri ianze onekana. Ile magonjwa yako ni ngozi tu banaweza imenya na uponyaji naonekana. Ile ukosefu ni ngozi banaweza imenya na utajiri inaonekana. Ile upangai ni ngozi banaweza menya na uwenyeji inaonekana. Piga jirani mkono mwambie hivi, ningali hivi nijua bayanimenya. Mimi nakwambia kwa mnaonaka napigwa ni ngozi ile tu. Maaparansa zisikudanganye. Usicheke mtu jiko napitia kipindi kizito sai. Sai Yesu atamenya ile ngozi. Maisha mapya itaonekana. Mtu mwanipe amena ni declare ya mwisho na nimalize. Yusufu mbele babake akufa akamwambia Yusufu, wewe ni muti yenye naotea mulupango, matawi yake inavuka lupango mpaka wawindaji na watu wa mishale wanasukuma mishale kuile muti. Manake bandugu yake na Yusufu balikuwa na muti na habajuwaki. Sasa saba na muvula nguo banawaza banamutesa, kumbe banavula ngozi. Oro kimenya ngozi manake kuko ushuhuda mubya nataka kuia muti. Nipe amena niongee. Mbegu yoyote ya kujiheshimia ukiitupa ukiizika, siku itaota inamenyaka ngozi ya zamani. Saba alitupa Yusufu mushimu, walikuwa wajue kama ni mbegu yenye tatosha mti mkubwa. Saba na mutosha deja, ile kutosha manguo ni kumenya ngozi jua wote mbio mbio. Kuna watu wanachezea maisha yako, kumbe ni mikono yenye Mungu kwa tumikisha juba toshe ngozi ya mubaya na rangi ya heshima ionekane kwa maisha yako, rangi ya mafanikio ionekane. Unanipa amina mara 3, Bwana naifanya kwa maisha yako.
unainua mkono, Jehova naidhihirisha tena kwa maisha yako. Dada wa mwenye uko na sele, Mungu aifanye tena zaidi zaidi zaidi. Niko naongea na wenye baliishi ngozi ya dharau, baliishi ngozi ya kukataliwa, baliishi ngozi ya kutupiliwa, baliishi ngozi ya kutukaniwa, baliishi ngozi ya magonjwa, baliishi ngozi ya umaskini. Asubuhi ya leo Bwana anakuya menya ile ngozi. Narudia, Bwana na menya ile ngozi. Itafika wakati ingine watasema ni yeye, haiko yeye, ni mie, ngozi tu ndio imetoka. Mbele mulikuwa na niona wa mateso, Bwana ametosha ngozi ya mateso, ameweka heshima sasa. Nilitupiliwa ni ngozi, Bwana ameniokota, ameniondoa ngozi. Jehova atoshe ngozi ya laana, Jehova atoshe ngozi ya magonjwa, Jehova atoshe ngozi ya kushindwa, Jehova atoshe ngozi ya kilio. Alete sasa rangi nzuri, alete sura mpya. Ninaweka sura ya utukufu kwa maisha yako. Gusa sura yako, sema Bwana Yesu, kila ngozi mbaya alinivalisha, gisi uko seremala, nitosheayo, menya ayo leo onone. Sema Yesu mara 3. Akirie jina la Bwana ataokolewa. Ule Yesu amenye kila kia mbaya mu maisha yako. Amenye kila malaana balisema, kila neno balisema mbaya juu yako imenye. Kila esheke balikuandalia imenye. Kila mauti balikuandalia imenye. Mina pasula serkeye balikuandalia na ipasua. Ona, pasua serkeye, pasua serkeye. Piga mikono, pasua. Fanya gest ya kupasua, fanya gest ya kupasua. Pasua, 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 pasua. Uko unapasua na inapasuka. Piga ile mkono, Mungu aigeuze shoka. Iko inafanya kazi mulimwengu ya roho. Aliyekuandalia serikali mwai mwisho ya mwaka, unaipasula, unaipa ya. Piga ataya watoto wako, ataya mwanako, ataya bibi, pasua pa ya ataya kazi, pasula ayo pa ya mitie yako ipasule onode.